Tipramotha long live, YPF long live, সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি থেকে আগতদের জানাই আমরা ত্রিপুরা থেকে স্বাগতম, বিজেপি কংগ্রেস শিবির থেকে আগতদের জানাই আমরা ত্রিপুরা তরফ থেকে স্বাগতম। ভূভাগরা long live, ভূভাগরা কি তিনি অজাগাও जों 48 करमसारा एसेम्बली नि बिसिंगो अजागा पश्चिमासलि बिसिनि তিনি अजागाव जों नायखा जे बुबाग्रानि ककमै आसलि कृपामय पुरकाष्ट जयचंद्र दास बाबाके सुदन मुंडा बलराम दास गुपिका देवनाथ टोटल 5 परिवारनि 25 बुटा তিনি अजागा कृपामथाव जयनिं खायजेगा जयन खालामनायनि कारनके अबनो जे तिनि नायनायखा जे बरकनि तिनि बिसियाव बसुं हाबै गोबां मा दुर टु दुर थांखा गामि टु गामि थांनायखा थांमानि जागाव जों अबनो खोनावो जे तिप्रामथा एक्चुअली गोबां मा बर गोबां मा राजनैतिक बदल तिप्रामथानो खालि तिप्रासानि बदल नै हिनलायो বা বিভিন্ন অন্যান্য জাতিরা অনেক সময় বলে যে তিপ্রামথা শুধু তিপ্রা জাতিদের জন্যই কথা বলে। হ্যাঁ, সেটা নিশ্চয়ই তিপ্রামথা নতুবা তিপ্রা জাতির লোকেরা তিপ্রা দফার জন্য বা তিপ্রা জাতির জন্য অধিকারের কথা বলে, সেখানে কিন্তু কোনো বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে কখনো সেই কথা বলেনি। निजिनि अधिकार साना थांफिनि बो बांगाली जाति हिंगे बांगालीनि अधिकार न साननाय तिप्रा जाति हिंगे तिप्रानि अधिकार न साननाय अबहायके न बरक तिनि साइमानखा बरक बो नुखा सिगांनि सालबो चिनि यांगो बिनि बुमुं जयचंद्र दास बरबो जों सिगांगो कांग्रेस रकबो एकलगे खलायफिमोन एकलगे कांग्रेस सिलाम आबन परेबो केबो बीजेपी थांखा किन्तु अबनो मेन कक निगाय साबो बीजेपी साबो कांग्रेस साबो ताबुक जत्तन वानसुगु जे बुबाग्रा सारा कोनो उपाय गरै बुबाग्रानो एकमात्र परिवर्तन प्रकृतनि परिवर्तन तुबैमानो अकक जत्तन साइमानखा जत्त दफानि बरक साइमानखा आबोनि बागै ताबुक सुदु तिप्रासा सिमिलो गिरु आबहायलिया जों सिगांगबो सावो बुबाग्रार जे नैतिक समर्थन तिप्रा जाति एवं नन तिप्रा जाति जे कोनोटाই नैतिक समर्थन करते पारेन प्रत्यक्ष एवं परोक्षभावे अबहायकेन परोक्षभावे गोबां बर रक नगत लगिरनाय दङ किन्तु बरक তিনি একদম प्रत्यक्ष ভাইন লগিরি ভাইকা এই মহারাজ যদি কোনো কিছু করতে পারে আমাদের ত্রিপুরার জন্য প্রকৃত পরিবর্তন যদি আনতে হয় আমাদের মহারাজই পারবে অবহাই বংনিবো খাও কাইছে ওয়ান সুং ভাইকা যে ইলেকশন थांनाय एडिसि इलेक्शननि जराव जों गोबां ওয়ান जिनि খুবক নাকা যে তিপ্রামথা যদি এডিসিতে না আসতো আমাদের অবস্থা থাকতো না গোबां ওয়ানসাराव सावजों सुरमा विधानसभा बाहायनो बाय इलेक्शन थांपुरखौ जोंहा खखनाका गोबां आजागानि बररक जे तिप्रामथा फायगाय बीजेपी आईपीएफटी सरकार जुदि तेसा फायगाय चिनि नखुक तंगला खामु चिनि दुगान तंगला खामु आबाहिके गोबां बरक जोंहा खक साका आबन बागै तिनिनो अजराव बरक अजागा 5 परिवारनि 25 बुटार তিনি তিপ্রামথাও নৈতিকভাবে একদম প্রত্যক্ষভাবে যে সমর্থন খাইবে মানে আপনার লাভ সবই না হও তিনি